अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 के 15 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे दिन में आज के दिन की बहुत सारी टॉप स्टोरीज हैं, इनमें से तीन ज्यादा अहम है। तीन टॉप स्टोरीज, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स, तीन बड़ी खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रवायत हस्बे मामूल अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की बहादुर, निडर, बेबाक, ना झुकने वाली बहनों ने मरकजी, सेंट्रल, बुजदिल कयादत को आउटस्मार्ट करके रख दिया। आज अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं तो आप हिल जाएंगे कि कहां कहां पर मरकजी कयादत लंबी लेट गई, चारों शाने चित हो गए, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें उनके लिए खड़ी रही हैं। आज भी मुलाकात का इंतहाई अहम दिन है। आज मंगल है, मंगल के रोज मुलाकात हुआ करती है। बहुत सारे लोगों के नाम लिस्ट के जरिए पहुंचा दिए गए, लेकिन लगता है ऐसा है कि आज भी कॉम्प्रोमाइजेस को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ वो लोग मिलेंगे जिनको मिलवाना मकसूद है। ये इंतहाई अहम गुफ्तगू है आज के व्लॉग की। आज का व्लॉग जरा डिफरेंट होने लगा, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कौम की माएँ, बहनें, बेटियां सबकी साझी, उसके लिए इस्लामियात, दीनियात का लेक्चर सबसे जुदागाना। लेकिन जब मुंसिफ के कमरे से यानी कमरा अदालत से एक बूढ़ी मां रोती बिलखती सिसकती उठे और कहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने लगा, आज 30 दिन 28 दिन होने लगे, तो फिर क्या ही कहिए। और फिर सोने पे सुहागा उस पर तबर्रा करने वाले हमारे सहाफी जो लिफाफा होने के ऊपर फख्र महसूस करते हो, तो उनकी क्या बात है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के एन मुताबिक अब तो आपको हर रिंग टोन में भी सुनाई देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप जहां जहां मौजूद है, जैसा है, जहां पर है, जिस तरह भी है, उसकी बुनियाद के ऊपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आपको पता है कैसे करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं मुंतज़िर रहूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की जो कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स है वो अब खुलकर सामने आती जा रही है। अब तो किसी से छुपी ढकी भी नहीं है ना। अब तो ये उसके ऊपर दे आर टेकिंग प्राइड ऑन दिस कि हम जो कर रहे हैं शायद वो दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन जो गुज़िश्ता 2 साल के अंदर वाकयात हुए, आप पिछले 1 साल को ही देख लें, 1.25 साल को, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां क्या कुछ नहीं हुआ। और वो मरकजी क़यादत आप पता है क्या ढकोसला अपना रही है। अब ये ढकोसला अपना रही है कि अब अलीमा खान साहिबा या बुशरा बीबी जो है ना वो लीड करें, कोई भी प्रोटेस्ट लीड करना है तो। भाई आप ये जो अरकान कौमी, सूबाई असेंबली, CM DM EM TM ये बन के बैठे हुए हो, ये तो उन्हीं के वोट के ऊपर बैठे हो, तो आप क्या सिर्फ पोजीशन एंजॉय करने के लिए बैठे हुए हो। तो क्या क्या कुछ नहीं किया गया और क्या कुछ करना चाहिए था। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात में 180 सीट फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाली जमात ने विक्ट्री स्पीच तक करना गवारा नहीं की। लेकिन उस दिन खान की बहादुर बहनें सड़कों के ऊपर खड़ी हुई थी कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। ये फर्क मैं आपको दिखा रहा हूं, कंपैरेटिव एनालिसिस। 10 फरवरी को जब आपको पता है कि आपका मैंडेट चोरी हुआ है, आपको औरों ऑफिसेज के बाहर बैठना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठना चाहिए था। ये पॉलिटिक्स है ना, ये भी। आप नहीं बैठे, खान की बहनें सड़कों के ऊपर खड़ी रही, आप नहीं बैठे। मैंडेट तो सबका था ना, आप तो एंजॉय कर रहे हो पोजीशन। फिर 6 जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा, डट गए, नाइंसाफी के खिलाफ डट गए, उनके हक में खड़ा होना चाहिए था। आप चंद 100 वकील भी नहीं निकाल सके, खान की बहनें खड़ी रही, जहां जहां खड़ा होना चाहिए था खड़ी रही। फिर पंजाब जो गढ़ है पॉलिटिक्स का, डिसाइड करता है, डिटरमिन करता है फेडरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। 2.5 साल में एक भी कामयाब मूव को लीड नहीं कर सके, एक भी। 2.5 साल बाद पहली मर्तबा, अभी कुछ दिन पहले व्हाइट पेपर जो दिया गया है, जारी किया गया है अपोजिशन लीडर की जानिब से, आलिया हमजा साहिबा थी जब से ये आई है, उससे पहले नदारद सिफर चल रहा था। चले गवर्नमेंट आ गई, वजीर आला बन गई मरियम नवाज शरीफ साहिबा। 100 दिन आप अपना एहतसाब करवाते रहे, 100 दिन के ऊपर, 90 दिन के ऊपर, 3 महीने के ऊपर, फिर 6 महीने के ऊपर जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। आप नहीं कर सकते थे कि 100 दिन के अंदर क्या हुआ, 90 दिन के अंदर क्या हुआ।
کیا اس خوف سے کہ آپ کو پولیس پکڑ لے گی آپ احتجاج کرنا چھوڑ دیں گے؟ تو احتجاج تو کبھی آپ کو کرنے نہیں دے گی نا، نہ پولیس نہ حکومت، جو کہ آپ کے دعوے کے مطابق مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہے، اور پبلک کو بھی اس چیز کا پتہ۔ پھر 26 نومبر کو جو کچھ ہوا سڑکوں کے اوپر، اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر، گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے، اپنے شہداء کی لاشیں تک ریسیو نہیں کی، اپنے زخمیوں کی عیادت تک نہیں کی۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا رہا، آپ نے ان صحافیوں کے ساتھ سٹینڈ کرنا گوارا نہیں کیا، اپنے محفوظ پناہ گاہوں کے اندر بیٹھ کر آپ صرف پریس کانفرنس جھاڑتے رہے۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم، 26th امینڈمنٹ، جس سے عدلیہ کو زنجیریں پہنا دی گئی، کسی بھی ڈیموکریسی میں بہت نقصان دہ ہوتا ہے یہ۔ اس میں کتنے ایسے تھے جنہوں نے اس کی حمایت کی، آئینی ترمیم کی، اور پھر اس کے خلاف بھی ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو سکے۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ اب جو ہو گیا اسی سسٹم کے تحت چلنا ہے۔ اب یہ لیول آف ایڈمیٹنس ہے، لیکن اس کے اگینسٹ علیمہ خان، نورین خان اور عظما خان کھڑی رہے۔ ریلیوں میں صرف فوٹو شوٹ ہوتا ہے، مخصوص نشستوں کا مقدمہ وہ آج تک آپ نہیں لڑ پائے ٹھیک سے، نہ تو آپ کے وکلا لڑ پائے، نہ آپ لڑ پائے، نہ اس کے اوپر کوئی موومنٹ جنریٹ کر پائے، نہ کوئی باقاعدہ میسو پرو ایکٹیو قسم کا گرینڈ اپوزیشن الائنس آپ لوگ وجود میں لا پائے۔ آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملے کے اوپر آپ ٹھیک نہیں کھڑے ہو پا رہے، لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ کوئی ہو نہ ہو اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہوتی ہیں۔ شہداء کا مقدمہ، یعنی آپ نے 2 مہینے کے بعد رپورٹ درج کروانا جو ہے نا، کچی رپورٹ درج کروانا بہتر سمجھا، جبکہ کرائم سین وغیرہ سب دھل چکا تھا 26 نومبر والے واقعے کا، اور اس کے بعد اس کے گواہی کے طور کے اوپر کوئی پیش ہونے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مقدمے ہوتے ہیں، وکیل نہیں پہنچ رہے، یہ حالات ہیں، لیکن بہنیں پھر بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ عمران خان کا ٹویٹ تک ری ٹویٹ نہیں کرتے، یہ حالت ہے، ٹویٹ تک ری ٹویٹ نہیں کرتے، اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ وہ جو واحد ایک فورم بچ گیا ہے جو ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کا اور بھڑاس نکالنے کا، اس فورم کو بھی آپ قدغن لگانا چاہتے ہیں۔ مرکزی قیادت کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن بہنیں ابھی تک کھڑی ہوئی ہیں۔ تو پھر بھائی آپ بتائیے کہ اس پولیٹیکل گیم چینجنگ سینیریو کے اندر بہنیں زیادہ بہادر نکلیں یا مرکزی قیادت زیادہ بزدل نکلی؟ معذرت کے ساتھ ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں کر رہے، میں تو کمپیریٹیو انالیسس کر رہا ہوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کیجئے، انہوں نے آخر میں آخری مومنٹ کے اوپر امریکی وفد سے ملاقات کے لیے وقت نہیں تھا بیرسٹر گور صاحب کے پاس، باقیوں کے پاس، اب پھر ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہمیں انوائٹ ہی نہیں آیا۔ جب انوائٹ کا ماننے لگے تو کہنے لگے کہ فلاں کی شادی تھی، ادھر چلے گئے۔ یار یہ تو حالات ہیں، یہ آپ کی سیریسنس ہے، لیول آف سیریسنس ہے، باقی بندہ آگے کیا کرے۔ کچھ مزید خبریں شامل کر لیتے ہیں جناب۔ آج پھر منگل ہے، جن جن لوگوں کے نام گئے ہیں میں ان کے نام لے لیتا ہوں۔ وکیلوں میں بیرسٹر گور صاحب کا نام گیا ہوا ہے، سلمان اکرم راجہ کا نام گیا ہوا ہے، نعیم حیدر پنجوتا کا نام گیا ہوا ہے، سلمان صفدر، نیاز اللہ نیازی، ظہیر عباس۔ اب یہ ظہیر عباس کون ہے مجھے نہیں پتا۔ اچھا، فیملی میں علیمہ خانم، نورین خانم، عظما خانم، قاسم خان یہ بھانجے ہیں، علی من گنڈا پور کا نام بھی شامل ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا عمران خان سے ملاقاتوں کا آج دن ہے۔ ملنے کس کو دیا جاتا ہے، ملنے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اچھا، شیر افضل مروت صاحب کلیم کر رہے ہیں ایک، اور کلیم ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر لڑائیوں کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، گروپنگ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے بنائی گئی کمیٹی میں اگلی جنگ ہوگی، پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ ایپیسوڈ 2 اگلے ہفتے سے نظر آئے گا، ملاقاتوں پر لڑائی کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں۔ آج پھر ایک ہمارا نظام عدل اور انصاف تو تباہی ہو چکا ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جس ملک کے اندر بدماشی کا ساتھ دیتے ہوئے اقتدار میں آنے کو پسند کیا جاتا ہو، بدماشوں کے ساتھ تعلق رکھنے پر فخر محسوس کیا جاتا ہو، بدماشی کے ذریعے کام نکلوانے کی روش قائم ہو، اس ملک کے اندر میرٹ، اخلاقیات، معاشرت اور کمپٹیشن، تہذیب، تقدم، یہ سب جو ہے یہ آپ کو صرف مطالعہ پاکستان میں ملتا ہے، عملی زندگی میں تو نہیں ملتا، اور یہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ آج نظام عدل اور انصاف کی دھجیاں ہم نے اڑتی ہوئی دیکھی ہیں، جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک خاتون جو ہے وہ اٹھ کے روتی ہوئی چلی گئی کیونکہ ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ احمد نورانی کی والدہ، 28 دن ہو گئے یہ اس ملک کے اندر، اور میں جو عام لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اکاؤنٹس بند ہونے کے چکر، فائنینشیل کمرشل، کون سے دنیا کے کمرشل بینک کے بغیر نوٹیفیکیشن کے کسی کا اکاؤنٹ سیز کر دے، کون سا؟ یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ پیدا گیری،
कोई कानून ही नहीं है ना, अदालत जाओगे वहां हाई कोर्ट 1.5-2 लाख से कम का तो वकील नहीं मिलता आपको, बायोमेट्रिक होते होते 4 दिन लग जाते हैं। ये मुल्क में आप एक आम आदमी को सांस लेने के लिए थोड़ा मौका तो दो यार। मतलब ये सारा बदमाशों का मुल्क थोड़ी है कि कोई भी सियासतदान है जिसके 500 रुपए 500 पर्चे हैं वो बदमाश बन के बैठा हुआ है। जो गरीब आदमी है उसको नचोड़ के खा रहा है, ड्राइवर को नचोड़ के खा रहा है, सर्वेंट को नचोड़ के खा रहा है, उनके अकाउंट बंद होते हैं, वो फिर पर्ची किसे लगवानी पड़ती है? चोर डकैत से। ये वाला सीन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, अदलिया की हालत चेक करें। साकिब बशीर साहब ट्वीट करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर, वो कहते हैं अप्रैल मई जून 2023 में मुकदमे बने, इमरान खान ने अबूर की जमानतें कराई, 5 अगस्त गिरफ्तार हुए, जमानतें पहले अदम पैरवी पर खारिज हुई, हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में ही बहाल कर दी, सेशन कोर्ट को भेजी, आज तक सेशन कोर्ट अडियाला जेल से इमरान खान की वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी नहीं बना सकी। आज भी ढकोसला क्या अपनाया गया? ढकोसला ये था कि जी इंटरनेट की हालत खराब है, इंटरनेट लागर हालत में है, बेड रिडन है, तो हम इस वजह से जो है इंटरनेट के बेड रिडन होने की वजह से उनकी वीडियो लिंक पेशी को मुमकिन नहीं बना सकते ये। और हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम 5G 6G 7G 8G का तजुर्बा करने लगे। ये हालात है। कुछ वायरल बयानात है डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है माजर जैब लगती है, थाई माजर और जैब लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। इसारा आना साहब ने मंसूर अली खान के शो में बोला है इमरान खान नवाज शरीफ 2.0 नहीं बनेगा। इमरान खान इतना चूचा काका नहीं है कि अपनी स्ट्रगल बर्बाद कर दे। उसने 2 साल जेल एवनी काटी के आखिर में डील करके बाहर आ जाए। अगर इमरान खान थक गया है तो एस्टैब्लिशमेंट भी थक चुकी है। बात पता की कैसे कर लेते हो यार। ये उमर अयूब साहब कहते हैं नामालूम अफराद ने कौमी असम्बली रिकॉर्ड से जुनैद अकबर खान की काटलिंग हमले वाली तकरीर डिलीट कर दी है। पहले जुनैद अकबर की तकरीर को नश्र होने से रोका गया। इत्तलात के मुताबिक अब किसी ने असम्बली सेक्रेटेरिएट घुसकर और तकरीर का मुकम्मल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। ये हालात है, ये हमारा निजाम है। ये मुनीफ फारूक साहब थोड़ा सा शिफ्ट मारकर जो है ना बैलेंस होते हुए दिखाई देते। सुनिएगा, कोई माने या ना माने सोशल मीडिया का इंपैक्ट तो क्रिएट हुआ है। तेरी जवाना, आज थोड़ी सी सिंपैथी चाहिए ताकि थोड़ा siyaset.p के और बाकी जो है ना इनके पोस्ट लगाएं। ठीक है, आगे चलिए। इस मामले में जो सरप्राइज फैक्टर है उसमें दोनों फरीक एक दूसरे के लिए आज जितनी एस्टैब्लिशमेंट सख्ती और बरहमी है तो दूसरी तरफ भी उतना ही सरप्राइज है। पीटीआई डटी हुई है। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार। आज कुछ शतूंगड़ियां छोड़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब ने, वो अगले व्लॉग के अंदर आज पूरा पोस्टमार्टम होएगा जी अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।